बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम सूरह अल इमरान के वर्स नंबर 118 और 119 की रोशनी में मुस्लिम नॉन मुस्लिम रिलेशनशिप्स के हवाले से डिस्कशन करेंगे। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा मैसेज पसंद आए तो हमारे इस पैगाम को अपनी कम्युनिटी के दीगर अफराद तक भी शेयर कीजिए और इस कार खैर में हमारा साथ दीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपने आज के इस यूनिक से टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, जब हम वर्स नंबर सूरह अल इमरान के वर्स नंबर 118 119 के हवाले से डिस्कशन करते हैं तो इनमें मुस्लिम नॉन मुस्लिम रिलेशनशिप्स के हवाले से डिस्कशन की जा रही है। इसमें हम कुछ पॉइंट्स को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट नंबर 1 पे हमेशा याद रखिए, इफ यू आर मुस्लिम, आपके लिए ये हरगिज जायज नहीं होगा कि आप किसी नॉन मुस्लिम को, चाहे वो हिंदू है, क्रिश्चियन है, ज्यू है, बुद्धिस्ट है, एथियस्ट है, उसको आप अपना रियली क्लोज फ्रेंड यानी कि जिसको हम जिगरी यार कहते हैं, जिगरी दोस्त कहते हैं, उसके साथ आप वो वाली रिलेशनशिप्स नहीं रख सकते। उसके साथ आप अपना राजदार नहीं बना सकते। आप उसे अपने राज की बातें, अपनी सीक्रेट थिंग्स नहीं बता सकते। उसके साथ जो एक दिली ताल्लुकात होते हैं, जो जिसको यानी कि रियली क्लोज फ्रेंडशिप, ऐसे ताल्लुकात आप उसके साथ नहीं रख सकते। अगर आप समझते हैं कि आप किसी क्रिश्चियन, किसी ज्यू, किसी हिंदू, किसी बुद्धिस्ट के साथ रियली क्लोजली फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, तो फिर आप सोच लें कि आपका और अल्लाह ताला के दरमियान का जो रिश्ता है वो वीक होने जा रहा है। लेडीज एंड जेंटलमैन, इस बात में, इस रिस्ट्रिक्शन में बहुत सी हिकमतें पोशीदा हैं जो शायद मैं और आप नहीं समझ सकते, जो आज की शायद मॉडर्न वर्ल्ड नहीं समझ सकती। इसमें सबसे बड़ी हिकमत जो वो तो यही नजर आती है कि हो सकता है कि जो कमजोर ईमान वाले लोग हों, जब वो इस किस्म की फ्रेंडशिप्स में लग जाएंगे, उनको अपना राजदार और उनके साथ बड़े उल्फत वाले ताल्लुकात रखेंगे, तो जो कमजोर ईमान वाले लोग होंगे उनके ईमान को भी खदशा होगा। हो सकता है कि वो ईमान जैसी कीमती नेमत से ही महरूम हो जाए। बिलखसूस या तो फिर अगर आपको खतरा नहीं है, तो फिर आपके जो बच्चे हैं, आप कोई चीज एडॉप्ट नहीं भी कर रहे तो बच्चे चीज बहुत जल्दी पिक कर रहे होते हैं। अब आप जा रहे हैं, क्रिश्चियंस के साथ आपके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, ज्यूज के साथ आपकी रियली क्लोज फ्रेंडशिप है, और दीगर भी जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनके साथ आपके बहुत क्लोजली फ्रेंडशिप है। आप उनके घर आते जाते हैं, उनके फेस्टिवल्स में आ जा रहे हैं, आप उनके साथ हर तरीके से उनके फेस्टिवल्स में शिरकत कर रहे हैं। तो आपके उस यंग, जो आपका किड है, आपका जो बच्चा है, उस पर इसके असरात मुरतब हो सकते हैं और उसका जो बिलीफ सिस्टम है वो कमजोर पड़ सकता है। मिसाल हमारे अपने एरिया की है, नौजवान है, क्रिकेट खेलता है, एक क्रिश्चियन लड़का भी हमारे साथ क्रिकेट खेला करता। तो वो नौजवान लड़का जो मुस्लिम था, वो क्रिश्चियन को कहने लगा कि ये बात हमें तो नहीं पता कि आप लोग हक पे हैं या हम लोग हक पे हैं। हमें क्या पता आप लोग जन्नत में चले जाएं या क्या पता हम लोग जन्नत में चले जाएं, इस बात के हम ठेकेदार तो नहीं। अब आप जरा इमेजिन कीजिए किस किस किस्म का। अब वो क्रिकेट तो उसके साथ खेल रहे हैं, ठीक, लेकिन उस क्रिश्चियन लड़के के साथ क्रिकेट खेल रहा है वो एक तरफ, लेकिन जो उसके बिलीफ सिस्टम को नुकसान पहुंचाए उसका कौन हमियाजा करेगा। तो बिल्कुल इस वजह से इन ताल्लुकात में रिस्ट्रिक्शंस डाली गई हैं, जिसको लोग फिर कहते हैं कि ये इस्लाम की तरफ से बहुत सख्ती की गई है। आज की इवन कि नॉन मुस्लिम वर्ल्ड जो है, यूरोपियन वर्ल्ड, वो क्रिटिसाइज करते हैं, वो क्रिटिसाइज करते हैं कि इस्लाम बहुत स्ट्रिक्ट रिलीजन है। इस्लाम ने कहा है कि जिधर काफर मिले उसकी गर्दनें उड़ा दो, उसे मार दो, उसे कत्ल कर दो। जिधर इस्लाम कहता है कि जी गैर मुस्लिम के साथ आप दोस्ती नहीं रख सकते, तो आज वेस्टर्न वर्ल्ड इसको तनकीद के तौर पर, प्रोपेगेंडा के तौर पर इन आयात को यूज करती है। हालांकि उनको इन आयात का पस मंजर, इनका बैकग्राउंड मालूम ही नहीं होता। तो यहाँ पर ये भी मैं डिस्कस करता चलूं कि इस्लाम ने सिर्फ वही चीज हमें नहीं बताई, रिस्ट्रिक्शंस, बल्कि बल्कि इस्लाम ने तो ये भी बताया कि अगर आपकी सोसाइटी में, आपकी कम्युनिटी में कोई नॉन मुस्लिम रह रहा है, इवन फॉर एग्जाम्पल वो हिंदू है, क्रिश्चियन है, ज्यू है, बुद्धिस्ट है, वो एथियस्ट है, वो कम्युनिस्ट है, किसी भी रिलीजन के मानने वाला है, आपकी सोसाइटी में, आपके नेबर में, आपकी इस्लामिक स्टेट में रह रहा है,
اگر وہ آپ کے ریلیجن پر اٹیک نہیں کر رہا تو آپ کے لیے یہ لازم ہے کہ آپ اس کے ساتھ جسٹ بیہیو کریں گے، آپ اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں گے، آپ اس کے ساتھ اپنا جو بیہیویئر ہے وہ ایک بہترین بیہیویئر رکھیں گے، ایون کہ وہ آپ کو کھانے کے لیے بھی کچھ بھیج دے، حلال چیز ہو، حلال چیز کھانے کے لیے بھیج دے تو آپ ایکسیپٹ کریں گے، آپ ایکسیپٹ کریں گے، آپ کو وہ کوئی گفٹ بھیج دے تو آپ ایکسیپٹ کریں گے۔ یہ جسٹ اس کی جو حکمت ہے، اگر ہم اس سے ایک اچھے طریقے سے اچھے طریقے سے پیش آ رہے ہیں تو ہماری جو مینرز ہیں وہ اس کو انسپائر کر سکتے ہیں، وہ اس کے دل پر جا کر لگ سکتے ہیں۔ تو ویسٹرن ورلڈ جو کہتی ہے تو یہ تو بات بالکل غلط ثابت ہو گئی۔ آپ دیکھ لیں، ہمارے پاکستان میں دیکھ لیں، ایون کہ یہ ہمارے اپنے شہر میں آپ دیکھ لیں، یہ قریب آپ دیکھ لیں، سینٹ پال کرسچنز کا انسٹیٹیوٹ، ادھر ہمارے اپنے بچے بھی پڑھتے ہیں، اس سے آگے آپ چلے جائیں کرسچن کے چرچز نظر آئیں گے، ایون کہ انہیں ہر قسم کی یہاں فیسیلٹی حاصل ہے، انہیں پورے حقوق حاصل ہیں، سکھ ادھر پریئر کرتے ہیں، یہ حسن ابدال میں آپ دیکھ لیں، سکھوں کا پنجہ موجود ہے، ہندوز کی ادھر انہیں بھی پوری فیسیلٹیز، پوری انہیں سہولتیں حاصل ہیں، ایون کہ انہیں ہر طریقے سے ہماری گورنمنٹ فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے۔ تو ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ اسلام صرف اس طرح کہہ رہا ہے، اسلام نے تو ہمیں اقلیتوں کے حقوق بھی بتا دیے ہیں، تو وہ آج ہماری اسٹیٹ میں پورے اچھے طریقے سے ادا کیے جا رہے ہیں۔ تو لیڈیز اینڈ جنٹلمین، حالانکہ آپ دوسری جانب دیکھ لیں، جو لوگ ویسٹرن ورلڈ ہمارے اوپر کرٹیسزم کرتی ہے، اسلام یہ اسلام وہ اسلام، یہ اسلام وہ اسلام، اسٹرکٹ اسلام ڈرائی، ایسے قسم کی کرٹیسزم کرتی ہے نا اسلام کے خلاف، ٹیررزم کے بھی اور کیا کیا، آپ ان کی اپنی کنٹریز میں دیکھ لیں اور پھر اسلام میں دیکھ لیں، اسلامک ورلڈ میں آپ دیکھ لیں، سب سے پہلے آپ دیکھیں، کبھی آپ نے انٹرنیشنل میڈیا پر سنا ہے کہ کسی نے بھگوان کے بارے میں کچھ برا بلا کہا ہو؟ آپ نے کبھی سنا ہے کہ کسی نے چرچ کے بارے میں کچھ برا کہا ہو، کسی نے ٹیمپلز کے بارے میں انہیں کچھ برا کہا ہو، یا کسی نے کسی کے جو بھی مذہب، کسی بھی خدا کے ماننے والا ہے، کسی کے بارے میں کرٹیسزم کی ہو، کسی کو برا بلا کہا ہو؟ نہیں، میں نے تو کبھی نہیں سنا۔ اب اس کے بعد اب نان مسلم ورلڈ کا جائزہ لے لیں، نیوزی لینڈ، ریسنٹلی حملہ آپ کے سامنے ہے، مسجد میں گھس کے نمازیوں کو مارا گیا، بابری مسجد کا مسئلہ آپ کے سامنے ہے، کشمیر کا مسئلہ آپ کے سامنے ہے، افغانستان میں امریکہ کی دہشت گردی آپ کے سامنے ہے، برما میں آپ دیکھ لیں، سیریا میں آپ دیکھ لیں، پیلسٹائن میں دیکھ لیں، مسجد اقصیٰ میں دیکھ لیں، یہ کس قسم کی پھر دہشت گردی ہے؟ وہ دہشت گردی ہے یا جو ہم کر رہے ہیں یہ دہشت گردی ہے؟ ایون کہ مسلمز کا خون ہر جگہ بہایا جا رہا ہے اور پھر بھی کہا جا رہا ہے مسلم اسٹرکٹ ہے، مسلم ٹیررسٹ ہیں، حالانکہ وہ خود ٹیررزم کر رہے ہیں، وہ خود اتنے تنگ نظر ہو چکے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، یہ ساری مسلم ورلڈ اور ساری کرسچن ورلڈ کا، ساری نان مسلم ورلڈ کا جائزہ لیں تو سارا جو ایک امیج ہے وہ آپ کے سامنے کلیئر ہو کر آ جائے گا۔